वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मईशत को डिस्कस करूं क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं मुआशी मंजरनामे के ऊपर भी। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का मईशत है और मुआशी तौर पे लगारी साहब, हम जो खबरें आज मेरे सामने आई मैं फिर से परेशान हुआ। एक तरफ मैं देख रहा हूँ लगारी साहब, KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज 64,000 की हद अबूर कर गया। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि जो हमारे पावर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो फौज के हवाले की जा रही हैं क्योंकि सिविलियन चला नहीं सकते उसको। उसके अलावा गैस टैरिफ, जो गैस के बिल आने हैं, अभी 1 नवंबर को सुना था कि 200% इजाफा हुआ है, फरवरी में 113% इजाफा हुआ था। इस वक्त सुई नदर ने मजीद 137% इजाफे के लिए दरखास्त दायर कर दी है। ये लोग हमारे कैसे जिंदा रहेंगे? ये जो करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदा है लगारी साहब, उनका बचेगा क्या? मेरे ख्याल में हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास ईंधन के सब्स्टिट्यूट वसाइल क्या हैं, उनको कैसे हम यूटिलाइज करें या कैसे उनको हम एक्सप्लोर करें। हमने सुई से सो सॉरी उस्ताद मोहतरम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने सुई से गैस लेके सुई को कुछ नहीं दिया, लेकिन हुजूर जब तक हम चोरी और काम चोरी नहीं रोकेंगे, ये दो बड़े प्रॉब्लम है मईशत के, चोरी काम चोरी। आप अग्री नहीं करेंगे सर? मैं यही अर्ज करता हूं कि क्या हम एक इदारे को जिम्मे लगाकर हम अपना सिस्टम हम कहते हैं कि जनाब हम किसी को बुलाएं और कहें कि जनाब हमारे बिल वसूल करके दो, और हम आपको ला रहे हैं, लोगों के घरों में जाओ, जाकर उनसे हमारे बिल वसूल करके दो या हमारी चोरी रोकने के लिए आ जाओ। तो अच्छा, फिर आपका क्या ख्याल है कि ये सारी की सारी सर्विसेज आप हासिल करेंगे तो आपको नताइज मतलूबा मिल जाएंगे या उससे पहले मतलूबा नताइज मिले हैं? आप सिक्योरिटी इदारे को कम से कम किसी चीज में डालकर उसको ज्यादा मुतनाज़िर बनाने की तरफ ना जाएं, ज्यादा बेहतर ये होगा। हुकूमतें जब ये फैसला करती हैं कि ये काम भी हमने उनसे लेना है, इलेक्शन भी उन्हीं से करवाने हैं और दीगर काम भी उन्हीं से कराने हैं, तो फिर उसके नताइज भी उन्हीं के सामने लगते हैं ना कि जनाब ये क्या हो गया है। ये फिर कहते हैं आरटीएस मशीनें क्यों बैठी? फिर बिलावल कहते हैं मुझे गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। नहीं होनी चाहिए, बिलावल को भी नहीं आना चाहिए, किसी और को भी, शेख रशीद को भी नहीं आनी चाहिए। गेट नंबर 4 का काम ये नहीं है सियासत करना, सियासी अमल में शरीक होना उनका काम नहीं है। उनका काम है सिक्योरिटी फराहम करना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी किसी किस्म की भी अगर सिक्योरिटी रिस्क हो तो उसको खत्म करना उनका काम है। उनका काम हुकूमत करना नहीं है, उनका काम जो है वो तिजारत या बिजनेस करना नहीं है, या कोई इस तरह के काम नहीं है उनके। उनको अपना काम करना चाहिए। राइट लगारी साहब। अच्छा, मैं यही सवाल जो है नून लीग के सामने रखता हूं क्योंकि नून लीग को आजकल किंग्स पार्टी भी कहा जाता है। कारदार साहिबा, कोई इकोनॉमिक प्लान है या वही डार साहब आएंगे और बोलेंगे डॉलर 200 से नीचे रहेगा? जी तो साहब, मैं आपको बताऊं, आप क्यों भूल रहे हैं कि 2017 में जो दुनिया की इकोनॉमीज में पाकिस्तान का नंबर 24 पे था, आज पाकिस्तान 47 नंबर पे है। तो वो जो 2017 का टाइम था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टाइम था। ये वो टाइम था जब आपका डॉलर 105 का था और आपकी ग्रोथ रेट 6% थी। आपकी रोटी जो थी 4 रुपए की आपको मिलती थी, आपकी बिजली जो 7 रुपए की यूनिट होती थी, आप एक एटमी ताकत बन गए थे। तो लोड शेडिंग जो है उसमें 11,000 मेगावाट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में उसमें ग्रिड में आया था। बात सारी ये है कि जितनी भी तरक्की पाकिस्तान में आप देखते हैं वो नून लीग के दौर में हुई है। आपकी यूनिवर्सिटीज आप देख लें, आप नहीं, मेरा सवाल माजी का नहीं है, मेरा सवाल मुस्तकबिल का है। कारदार साहिबा, मुस्तकबिल का सवाल है मेरा, माजी का नहीं है। देखें, जहां पे तरक्की को ब्रेक लगी थी 2018 में, वहीं से तरक्की शुरू होगी। सिर्फ जब एक मुस्लिम लीग नून है जिसके पास रोड मैप है, और वो रोड मैप 21 अक्टूबर की स्पीच में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आप लोगों को दे दिया था कि हमने किस तरीके से मिल के एक नंबर 1 अपने खर्चे कम करने हैं, फिर किस तरीके से हमने अपनी FBR में रिफॉर्म्स लेके आने हैं, एग्रीकल्चर में हमने किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज करना है, हम एग्रीकल्चरल बेस और हमने सत्यानाश कर दिया है एग्रीकल्चर का, किस तरह से हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, किस तरह से हमने खवातीन और यूथ को हमने एम्पावर करना है। ये सारा रोड मैप वो दे चुके हैं आपको। आप जरा चेक तो करें वो सारा। मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने मुल्क को इतनी तरक्की की सड़क पे डाला कि हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। लेकिन अफसोस है कि वो जो एक्सपेरिमेंट बीच में आया
اس سے پوری ترقی جو ہے وہ دھکا لگا کے وہ ریورس ہو گئی. Correct. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے شروع کی جائے گی. پہلے بنگال ٹائیگر ہاتھ سے نکلا، پھر ایشین ٹائیگر بھی ہاتھ سے نکل گیا. سینیٹر خالدہ صاحبہ، آپ کی نظر میں کیا حالات ہوں گے؟ کیونکہ ایک اور فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، آج کی خبر ہے، ایف بی آر کے 10,000 ملازمین نان فائلر ہیں، ٹیکس نہیں بھرتے. عوام کیوں بھرے؟ دیکھیے، عوام ہی کے اوپر تو بوجھ ڈالا جا رہا ہے. جو اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جنہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے وہ ٹیکس سے مبرہ ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ہے. یہ اس سسٹم کو کنڈیم کرنے کے لیے ہم سب کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہم سب کو ایک آواز ہو کر بولنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم عوام کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک عوام کو ہم سہولتیں نہیں ہم پہنچائیں گے. ووٹ کی طاقت، لیکن ووٹ کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی اس وقت سے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک مضبوط پلیٹ فارم چاہیے تھا آگے عام انتخابات میں اپنی کیمپین چلانے کے لیے. تو اس نے وہیں سے غبن کا معاملہ شروع کیا، جہاں یوسیز کم گنی گئیں، جہاں مردم شماری میں غلطیاں کی گئیں، اور جب ایم کیو ایم کے کہنے پر 2,53,00,000 جو کہ جبکہ یہ بھی صحیح نہیں تھی آبادی، اس کے باوجود ایم کیو ایم نے عوام کی طاقت کے لیے آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ جو بھی عوام کے حق کے لیے کھڑا ہوگا ایم کیو ایم اس کے برابر میں کھڑی ہوگی. بلیدی صاحب، آخری سوال آپ سے، وقت بھی کم ہے، معذرت کے ساتھ، معاشی پلان کوئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ مستقبل میں معیشت کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ اور آج قومی ووٹر ڈے بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک پیغام دے دیں. دیکھیں بلوچستان میں جب پاکستان میں معاشی مسائل آئے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو ہے بڑھ چڑھ کے ان مسائل کو حل کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بالکل جو ہے معاشی مسائل حل کرنے کا پلان ہے. پیپلز پارٹی نے جس طرح 2008 سے لے کر 2013 میں جو حکومت کی ہے، تو اس میں بہت سے جو ہے مسائل انہیں حل کیے ہیں. صوبوں کے درمیان جو مسائل تھے اور معیشت کے مسائل بھی جو تھے وہ بھی حل کیے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے پلان دے دیں گے. قومی ووٹر ڈے کے لیے بھی ایک پیغام دے دیں سر. ووٹ کتنا ضروری ہے دینا آخر میں جلدی سے؟ دیکھیں، ووٹ جو ہے وہ ہر کسی کو دینا چاہیے، ووٹ کے لیے جو ہے نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ اس ملک کی اور اس قوم کی جو ہے بہتر مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور اس کو جو ہے سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور انہی جماعتوں کو ووٹ دیں جو ملک کے مسائل کو حل کر سکیں. بہت بہت شکریہ ظہور بلیدی صاحب، بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، بہت بہت شکریہ سینیٹر خالدہ عتیب صاحبہ فار جوائننگ اس. شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کے بھی بہت شکر گزار. نذیر لغاری صاحب، استاد محترم، آپ کے بھی بہت مشکور ہیں. آخر میں پروگرام میں یہی کہوں گا، ووٹ کی طاقت سے پاکستان کی تقدیر بدلو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.